રાહુલ ગાંધીના અમેરિકામાં આરક્ષણના મુદ્દે આપેલા નિવેદનને લઈને ભુજમાં ભાજપ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। ટાઉન હોલ સામે કચ્છ જિલ્લામાં ભાજપ દ્વારા ધરણા યોજી રાહુલ ગાંધીના નિવેદનનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। ભાજપે રાહુલ ગાંધીને અનામત વિરોધના ચહેરો ગણાવી રાહુલ ગાંધીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપ કાર્યકરો જોડાયા હતા। ભાજપ કાર્યકરોએ બેનર અને કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું। आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात द्वारा बधा जिल्लाओं में आ प्रकारे धरणानो कार्यक्रम अमरे कच्छ जिला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा ने सामे सौ भारतीय जनता पार्टी आगेवानों, धारासभ्यश्रीओ, जिला पंचायत प्रमुखश्री, सौ होद्देदारश्रीओ द्वारा आज अहींया धरणानो कार्यक्रमનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। जे राहुल गांधीए विदेशनी धरती पर जईने अनामत रद्द करवानी जे मांग करी छे, ए पोताना मननी वात करी छे, ए सतत निंदनीय है। अने हमेशा कांग्रेसे वर्षोथी आ प्रकारना जे प्रकारे गरीबोने गरीब राखी, पछातोने पछात राखीने एक मोटमेकनुं राजकारण रमीने ए समाजनुं क्यांय भलुं न थाय, क्यांय आगळ न आवे एना माटेना प्रयत्न करी अने जे प्रकारनी एमनी घोर विरोधी मानसिकता एमणे जे प्रदर्शित करी छे एना विरोधमां ए आ प्रकारना धरणानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आपना माध्यमथी समाजना बधा वर्गोने खबर पड़े के वर्षोथी आ कांग्रेसे जे सत्ता माटे जे प्रकारना जाति जाति वच्चे, समाज समाज वच्चे जे प्रकारना भागला करवानी भागलावादी राजनीति करी छे एनो अहीं पर्दाफाश थाय छे। अने आज भारतीय जनता पार्टीना हरेक कार्यकर्ताओं द्वारा आ प्रकारनो मेसेज ए समाजना ओबीसी, एससी, एसटी समाज सुधी जाए कि कांग्रेसनी कई प्रकारनी मानसिकता है आज छती थाय छे।